अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन। आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है। सारा दिन की जो रूटीन के क्लिप हैं वो वीडियो में ऐड करूँगी और साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक शेयर करूँगी। क्या आप भी थक चुके हैं हर रोज़ के आर्गुमेंट से? आप समझाते हैं लेकिन सामने वाला समझता ही नहीं, आपकी बात सुनता ही नहीं। कभी बच्चे, कभी हस्बैंड, कभी घर के जो बाकी अफराद वो या आपके ख़ास फ्रेंड्स और फिर आखिर में आप खुद से कहते हैं बस मैं थक गया या थक गई हूँ। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो बार-बार समझाकर थक गए हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में ज़िद्दी लोगों से निपटने का अंदाज़ हमेशा के लिए बदल देगा। ये फार्मूला ना सिर्फ दूसरों की ज़िद और एटीट्यूड बदलेगा बल्कि आपको अंदर से सुकून भी मिलेगा। जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो जो है इसमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई भी होती है और मोटिवेशनल होती है ताकि आपकी ज़िंदगी को सुकून में बना सकें। इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलिए वीडियो की टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पॉइंट, ज़िद होती क्यों है और ये होती क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ज़िद आखिर होती क्या है। ज़िद असल में एटीट्यूड नहीं होती, ये एक डिफेंस होती है। जब इंसान अंदर से फील करता है कि उसकी बात कोई नहीं सुनता या उसकी कोई इज्जत नहीं करता या उसको कोई ऐसी अच्छी जो एक्सपेक्टेशन जो किसी से लगाई होती हैं वो उससे उस पे कोई पूरा नहीं उतरता, तो वो ज़िद्दी बन जाता है। वो सोचता है अगर मैं पीछे हट गया तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे और फिर वो अपनी बात पर अड़ जाता है, चाहे सही हो या गलत। तो जब भी कोई इंसान ज़िद्दी लगे, याद रखना वो गुस्सा नहीं, डर के तहत रिएक्ट कर रहा है। नंबर 2, सबसे बड़ी गलती। अक्सर हम सोच रखते हैं कि मैं इस इंसान को किसी लॉजिक से समझा लूँगा या समझा लूँगी। जैसे ही आप अपना फ़ैसला सुनाते हैं या अपनी कोई बात मनवाते हैं, तो वो ज़्यादा ज़िद्दी बन जाता है। इसकी वजह ये है कि आप जो हैं अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और वो इंसान अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। और होता क्या है कि जब दोनों आपस में बहस करते हैं और कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहा होता और जो जिस इंसान से हम अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं वो इंसान ज़िद में आ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि जो मैं कहूँगा वही होकर रहेगा। आप ज़्यादा गुस्से से बोलते हैं, लाउड बोलते हैं, तो वो ज़्यादा ईगो में आ जाता है। आप कह रहे होते हैं कि मेरी बात मानो या मेरी बात सुनो, लेकिन वो इंसान कह रहा होता है मैं नहीं सुनता। रिज़ल्ट क्या होता है? दोनों हार जाते हैं अपनी बात मनवाने के चक्कर में। कोई नहीं जीतता, सिर्फ रिलेशनशिप हार जाता है। ज़िद को तोड़ने के लिए फ़ोर्स नहीं बल्कि समझ चाहिए। आपको इतना समझदार होकर उस इंसान से चलना चाहिए जो ज़िद्दी है, ज़िद करता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, ईगो में रहता है। आपको उसके साथ बहुत सॉफ्ट ट्यून के साथ चलना पड़ेगा, ना कि गुस्से में रिएक्ट करना। नंबर 3, सीक्रेट फार्मूला। अब सुने वो एक सीक्रेट फार्मूला जो हर ज़िद्दी इंसान के लिए काम करता है। ईगो से मत लड़ें, इज़्ज़त दें। जब आप किसी ज़िद्दी इंसान से गुस्सा करते हैं, वो अपनी ईगो बचाता है। लेकिन जब आप उसे इज़्ज़त देते हैं, तो उसका दिल खुल जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। बस इतना कहना सीखें कि मैं समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। बस इतना कहने से उसका डिफेंस डाउन हो जाता है और उस लम्हे में ही
وہ آپ کی بات سننے کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں ضد پیار سے نہیں ٹکتی بلکہ غصے سے بڑھتی ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ضدی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا فیملی ممبر ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں یا کوئی فرینڈ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا انسان زندگی میں ضرور ہوتا ہے جو ضدی ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کو بالکل بھی منوانا چاہتے ہیں اپنی باتوں کو، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بالکل جو ہے سافٹ ہو جائیں۔ اس کی بات پہ جو ری ایکشن دیتے ہیں کہ یہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، آپ ایسے کہہ رہے ہو، تو آپ یہ کہنا اس کو چھوڑ دیں۔ جب آپ یہ سب اسے کہنا، ٹوکنا چھوڑ دیں گے نا، تو وہ ضد بھی ختم کر دے گا۔ جب آپ اس کو ہر وقت ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس کی ضد بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، ضدی آپ خود ہیں۔ کبھی کبھی ضدی کوئی اور نہیں، ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں اور دل میں کہتے ہیں میں کبھی نہیں مناؤں گی یا مناؤں گا۔ لیکن سوچئے اگر آپ ہر بار صحیح ثابت کر بھی لیں تو آخر میں ملتا کیا ہے؟ صرف سٹریس، ڈسٹینس۔ ایگو کہتی ہے کہ آرگومنٹ ون دی آرگومنٹ، لیکن دل کہتا ہے سیو دی ریلیشن شپ۔ کبھی کبھی مان لینا کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایک بڑی اچھی سوچ کی نشانی ہوتی ہے۔ جو انسان چپ رہ کر سکون پاتا ہے وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے چاہے آپ ہسبینڈ وائف ہیں، آپ کے بچے ہیں یا گھر کے دوسرے افراد ہیں، ماں باپ ہیں، اگر کسی سے آپ ناراض ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ ضد چھوڑ دیں، ان کو منا لیں، کیونکہ ایک دوسرے کو منانے سے ہی رشتے مضبوط رہتے ہیں، بنے رہتے ہیں۔ اور آپ اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں گے، ضد کو چھوڑ دیں گے، تو میرے خیال میں یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ نرمی سے اور پیار محبت سے گفتگو کریں اور ایک دوسرے کا انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ چلیں اب چھوٹی سی پیس پلاننگ بناتے ہیں، جس کے سٹیپ یہ ہیں۔ بس 10 سیکنڈ کی خاموشی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ ان کی بات سنیں، اکثر لوگ سنتے نہیں، بہت جواب سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں محسوس کروائیں کہ ان کی عزت ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے، آپ کی بات کو بھی سنیں گے، آپ کی بات کو بھی مانیں گے جب آپ ان کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ چاہے وہ روڈ بھی ہوں، لیکن آپ کا جو ٹیون ہے وہ نرم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا سکون آپ کی جیت ہے۔ تو پیارے ویورز، اگلی بار جب کوئی ضدی انسان ملے تو یاد رکھیں ایگو سے مت لڑیں، عزت دیں۔ جس دن آپ نے یہ فارمولا اپنا لیا، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ جو آرگومنٹس ہیں وہ ختم اور پرسکون زندگی شروع ہو جائے گی۔ زندگی میں ہر چیز جیتنا ضروری نہیں، کبھی کبھی بس دل جیت لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ ویڈیو کے ٹاپک کے ساتھ ساتھ سالن بن کر بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑی سی بھی رہنمائی ملتی ہے تو اوور نعمت فیملی کے ساتھ جڑے رہیے اور زندگی کے ہر حالات میں درود شریف کو پڑھتے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔